Terima kasih Tuan Speaker. Rang Undang-Undang Hakim Akta Saran Hakim Pindahan 2013. Secara meneliti dengan baik Tuan Speaker, peruntukan-peruntukan dalam pindahan kepada Akta Saran Hakim tahun 1971. Nah, permintaan dalam rang undang-undang ini, Tuan Speaker, adalah permintaan yang kami dalam DAP sokong. Akan tetapi, Tuan Speaker, saran seorang hakim yang sudah bersara, permintaan dalam rang undang-undang ini adalah untuk hakim-hakim itu, termasuk ketua hakim negara dan hakim lain, hakim kanan, dan hakim-hakim yang baru dilantik. Nah, apa yang penting adalah Tuan Speaker ini, adakah seorang hakim termasuk ketua hakim negara yang telah bersara mengambil satu tindakan yang aktif dalam apa yang boleh dikatakan politik. Dalam negara kita, Tuan Speaker, apa yang terpakai adalah di doctrine of separation of powers, yaitu the executive, legislative, and the judiciary. Dengan izin separation of powers, yaitu satu di antara tiga ini tidak boleh. Kacau bagi apa-apa yang dibuat oleh sesuatu di antara tiga ini. Dalam perkembangan, Tuan Speaker, perkembangan persekutuan, ada peruntukan yang mempertahankan tindakan hakim-hakim. Khasnya, Tuan Speaker, saya baca apa yang jadi peruntukan dalam perkara 127 perlembagaan persekutuan. Dengan izin, the conduct of a judge of the federal court, the court of appeal or a high court shall not be discussed in either house of parliament, except on a substantive motion of which notice has been given by not less than 1/4 of the total number of members of that house, and shall not be discussed in the legislative assembly in any state. Dan dalam peraturan mesyuarat bagi Dewan Rakyat, peruntukan 3068, dengan izin saya baca dalam bahasa Inggris. Now, the conduct or character of the Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, or any of the rulers, or the excellencies yang di Pertua Negeri, of judges or the persons, judges, termasuk hakim, shall not be discussed except upon a substantive motion moved by that purpose
yaitu peruntukan dalam perkara 127 perlembagaan persekutuan. Pertahankan marwah hakim-hakim ada dipertahankan, termasuk hakim-hakim yang bersyarat. Akan tetapi Tuan Speaker, baru-baru ini, dan ini tidak terjadi semenjak kemerdekaan, di mana Tuan Speaker, ada hakim-hakim yang bersara menyuarakan apa yang menjadi bahan-bahan politik. Nah, bolehkah itu dipertahankan? Nah, itulah soalan yang harus dijawab dalam Dewan yang mulia ini. Kelakuan dua hakim, Tuan Speaker, baru-baru ini. Kelakuan hakim yang bersara, bekas hakim, ketua hakim negara, yaitu Abdul Hamid Muhammad. Saya baca, Tuan Speaker, apa yang ada dalam satu laporan dia dalam Malaysia kini, baru-baru ini. Khasnya pada 14 Mac tahun ini. Tajuk kepada artikel itu dalam Malaysia kini, dalam bahasa Inggeris, Tuan Speaker dengan izin. Tajuk, Ex-Chief Justice vows to defend Malay Muslim rights. Former Chief Justice Abdul Hamid Muhammad is the first chief of Perkasa-backed National Unity Front. Ya, apa ini? Former Chief Justice Abdul Hamid Muhammad is the first chief of Perkasa-backed National Unity Front. Perkasa, Tuan Speaker, adalah satu organisasi yang haram. Walaupun haram, Tuan Speaker, dan itu boleh ditahu, Tuan Speaker, dalam apa yang dia menyuarakan oleh ketua kepada parti haram itu, yaitu Ibrahim Ali. Hasutan. Akta hasutan harus Tuan Speaker, menggunakan ke atas Ibrahim Ali ini. Tetapi Tuan Speaker, tidak ada siapapun, termasuk pegawai negara, mendawat rakyat dalam negara ini. Tidak berani untuk mengambil tindakan ke atas Ibrahim Ali. Tetapi walaupun haram, perkasa ini patron dengan izin kepada perkasa adalah bekas Prime Minister of this country, Mahathir Mohamad, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri jadi patron kepada organisasi ini yang haram.
Dan sekarang ada satu bekas hakim, ketua hakim negara. Saya baca apa yang Tuan Speaker adalah isi kandungan dalam artikel ini. Dalam bahasa Inggris dengan izin. Former Chief Justice Abdul Hamid Mohamad today became the chairman of the National Unity Front, a perkasa-linked umbrella group, and apa ini? To defend the rights of the Malays and the Muslims within the boundaries of the law. The rights of Malays and Muslims harus mempertahankan, tidak boleh dinafikan. Akan tetapi, the rights of the non-Malays and non-Muslims itu pun harus mempertahankan. Kenapa? Kenapa Tuan Speaker? Bekas ketua hakim negara ini, Abdul Hamid Mohamad, dia orang waras. Kenapa? Kenapa dia hadkan untuk mempertahankan the rights dengan izin of the Malays and Muslims sahaja? NUF was formed by Perkasa Chief Ibrahim Ali and some 50 other right-wing NGOs to counter the government's formation of a National Unity Council. They accuse the NUCC of going against the Malay interests and want to establish Malay benevolent domination as an answer to national unity. At a press conference after its first meeting today, Hamid said, NUF would prepare a memorandum and submit it to the Yang di-Penogong by September on ways to improve national unity. So ini adalah kelakuan seorang hakim, ketua hakim negara yang telah bersalah. Lain daripada itu, Tuan Speaker, lebih jahat seorang hakim yang sudah bersalah, yaitu Muhammad Noor Abdullah, seorang hakim Mahkamah Rayuan sebelum dia bersalah. Saya baca, Tuan Speaker, apa dalam Malaysia kini. Malaysia kini tells the truth. Unlike the national papers dengan izin. Ex-judge warns Chinese of backlash for betrayal. Isi kandungan, itu tajuk tadi. Former Court of Appeal Judge Muhammad Noor Abdullah today warned that the Chinese Malaysians must be prepared for a backlash from the Malay community for the betrayal in the recently concluded 13th general election. Quote, the Chinese betrayal came towards the Malays end of friendship. That is true, because they plotted to seize political power, even though they have already economic power. He said at a raucous applause at a forum in Kuala Lumpur today. Raucous applause to this rascal. The forum titled G13 Postmortem Muslim Leadership and Survival was organized by UiTM Malaysia Alumni Association and Gabungan Pelajar Melayu Menanjung and held at the Premier Hotel. Muhammad said some had defended the Chinese community by saying they were supposedly misled by certain leaders
But this was done in order not to hurt their feelings. Dan quote apa yang dikatakan oleh bekas hakim Mahkamah Rayuan. For the Malays, the pantang larang, tabu, is to be betrayed because when they are betrayed, they will react. And when they react, they dendam, cuma tidak sudah. Wrath will be endless. Lebih dahsyat daripada Ibrahim Ali. When Malays are betrayed, there is a backlash. And the Chinese must bear the consequences of a Malay backlash. Apa ini, Tuan Speaker? Yang dimenyorakkan oleh dua hakim. Dua hakim ini yang saya dinamakan dalam dewan ini. Saya memberi amaran kepada dua-dua hakim ini. Jangan main dengan api. Lebih baik, Tuan Speaker, jika mengadakan satu undang-undang di mana hakim-hakim yang bersyarat tidak boleh mengambil bahagian dalam politik. Dan selaras dengan ini, Tuan Speaker, hakim-hakim yang bersyarat. Ya, yang membuat yang lain diam ya. Ya. Kita teliti, dengar dan kita ada peluang untuk bahas. Ya. Ini biasa, Tuan Speaker. Ini kelakuan Barisan Nasional, ahli-ahli Dewan Rakyat Barisan Nasional. Dan saya tidak menunjukkan kepada sesiapa, pada ahli semua Dewan. Ya. Nah, yang kacau adalah Barisan Nasional, bukan Pakatan Rakyat. Tapi tak apa, saya tipikan itu. Ya, sila. Nah, selaras dengan apa yang saya cadang tadi, mengadakan satu undang-undang di mana hakim-hakim yang bersyarat tidak boleh, dilarang untuk mengambil bahagian dalam politik. Dan selaras dengan itu, Tuan Speaker, mengadakan satu undang-undang di mana hakim-hakim yang bersyarat tidak boleh menjadi peguam, kerana ada satu convention di mana hakim-hakim yang bersyarat tidak menjadi peguam selepas dia bersyarat. Tetapi malangnya, Tuan Speaker, satu contoh adalah bekas Lord President Saleh Abbas. Apabila dia bersyarat, Tuan Speaker, dia menjadi satu peguam. Tidak boleh. Apa teladan dia? Selepas itu ada hakim-hakim lain yang bersyarat menjadi peguam. Saya cadang mengadakan, pada ini adalah satu keperluan besar untuk mengadakan satu undang-undang yang larang hakim-hakim yang bersyarat tidak boleh menjadi peguam selepas dia bersyarat. Apa yang saya menyatakan tadi, Tuan Speaker, apa yang ada dalam rang undang-undang ini, kami dalam DAP sokong. Dan lebih daripada itu, barangkali
gaji-gaji dan kemudahan yang diberi kepada hakim-hakim yang bersara dalam Singapura diikuti. Kerana apa yang jadi hakim-hakim dan pension-pension dan kemudahan-kemudahan lain yang kini ada dalam negara ini bagi hakim-hakim bukan bersara saja tetapi yang ada aktif tidak mencukupi. Dan saya cadang Tuan Speaker mengadakan satu undang-undang untuk menaikkan gaji-gaji dan kemudahan-kemudahan lain bagi semua hakim-hakim dalam negara ini. Dengan itu Tuan Speaker, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan. Saya jemput Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana